Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabaruru laisa lahu jasaun illal jannah. Rahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kajinta sadarion mengenai masalah na berkaitan jolo dohot umroh, mana tahu manolong tuita sautik di dalam pengetahuanon karena ilmu ni bapena sautik do empot manolong tu bapak-bapak ibu-ibu naget marangkat tongkenai umroh atau haji, tapi dalam kesempatanon mengenai na berkaitan dohot umroh majolo. Mana tahu dong diantara ita bagi tongkenai, maka di waktu na lain bosa insyaallah ita kaji mengenai haji, apalagi tu ibu-ibu mungkin tahadong bapak-bapak na bagi tongkinai naget dohot haji. Jadi umrohon majolo harana waktu na pentong paling sajom deh. Jadi pertama dah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnaun kamu mahaji dot umroh karena Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 196. Jadi nama rangkati ita haji, nama rangkati ita umroh karena Allah Ta'ala do. Ulang haranya dong na lain. Ulang adong niata soipi walak oji. Soipi walak umpamana mula alak lai oji ada buru hajjahidah. Ulangi tujuan niba memang karena Allah Ta'ala do. Berikutnya mengenai pahalo ni haji atau umroh, haji dot umroh, ahaning Rasulullah. Al umrotu ilal umroti kaffaratun lima bainahuma. Umroh ning Rasulullah dohot umroh na lainna, artina antara ni umroh dohot umroh na lainna menjadi penghapus dosa ning Rasulullah di antara keduanya. Artinya umroh kita, umroh pertama, umroh kedua, mengampunkan dosa-dosa kami. Sarupa dedawoi sumbayang kita, sumbayang subuh kita, mana tahu adong dosanta, mulai ngon kotuisai, maka ketika solat subuh kita, insya Allah menjadi pengampun di dosa-dosa kami. Salo kita sumbayang subuh, adong bose dosanta, maka sumbayang suhur kita, ampun boseme dosantai ngon subuh itu suhuri. Kemudian sumbayang asar bose ita, mana tahu dong dosanta ngon suhuri itu asari, menjadi pengampun ni dosame. Kemudian sumbayang maghrib kita, mana tahu dong dosanta kesalahan tadung asari, masuk maghrib ita laksanon solat maghrib, mengampunkan dosantame. Kemudian adong bose dosanta dung maghrib sampai kotuisa solat isya ita mengampunkan dosantame. Adong bose dosanta dung isai sampai menyogot bahat dosanya laki umpamana, maka ketika solat subuh ya menjadi pengampun di dosa-dosa niame ngon kotuisai tu subuhi. Tapi dosa nai selama indah dosa besar, selama indah dosa na berkaitan dohot hak nialak, anggoy tangkoho babalok nialak, ngana ampuni bo pena sumbayang makrib ko, bo penangon ko tuasari, dung ko tuasari itangkoho balok nai,
maka dung mak sumbayang makrib ampun me namo may lalahoy paulak baloki utang mo na soy bayar mi jat nura mo sumbayang makrib ko tuasar ko na marutangi ampun me nda ba ke bayar. Harana kewajiban tadi membayar utang dosa besar pe angkol les na taubat doita. Jadi ima sodong pandaput ni ulama bahasona ulangi tinggal kon gari doa dung sidung tahayat akhiri sebelum salam Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiro naningai Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhortu naningai majojot mita sampeo ni minimal nana duai gari salah satu na duai pinomat arana iba ini isi Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhortu naningai sampai akhir Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiro wa la yaghfiruz dzunuba illa anta naningai sampai akhir palanga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Te parjolo do bege de ba guru adong ibaca guru-guru entai Allahumma inni a'udzubika min azabil nari parjolo min azabi jahannam ngabarim barabebe. Jadi apabila ibaca doa na ian apalagi ningi Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma asrartu sampai akhir anggo baca doa na ian insyaallah rade dosa besar ni bape yampuni Allah taala. Kanantong cara ni di salo setahayat akhir sebelum memberi salam atau Allahumma inni zolamtu nafsi sulman kasiro. Jadi masulang terus memberi salam iba begitu salo sepil alamina innaka hamidum majida mandoah jolo. Majojot me sampeon di pengajian tanah sebelumnya. Berikut nada mulai ndape tongkin nebo sedo metakaji som copat jolo tuson. Berikut nah haning nabi tanangkin antara umroh dengan umroh mengampunkan dosa di antara keduanya. Kan mula ketantong umroh rado manom botolu kali umroh adong naupat noli. Mula alhamdulillah songon na marangkat na bulan 9 ni itabo alhamdulillah bahat do naupat noli jamaahi umroh. Alhamdulillah. Jadi harana yang gojat dabu pituari 8 hari dohot hari tolap tumoka insyaallah bisa dianggo 4 kali umroh on insyaallah taala hari salasaun tanggal 30-an marangkat ma insyaallah jamaahna 36 kalak maya nianna marangkaton alhamdulillah ma nalewatan tonga di 48 maka insyaallah taala bisa don bagina sanggup 45 kali umroh bagina sanggup. Fisik na do dah sanggup yentong sehat ilalay ati anggon tong umpamana do tobang-tobang bagelo jaya orai do ba tolu peda bo bisa minang mabiari bantong adi malojatu ilalay bo marun. Berikut nada sasue dohot na idokon na isapai ni Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah alan nisa'i jihadun adong dele tu ada boru jihad ning Aisyah tu Rasulullah qala na'am adong ning Rasulullah alaihinna jihadun la kitala pihi nda ba porang ba jihad itu ada boru ning Rasulullah ahado jihad tu ada boru ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am alaihinna jihadun la kitala pihi ning Rasulullah. Adong dekan pertanyaan ni Aisyah nangkin ya Rasulullah alan nisa'i jihadun adong dele tu ada boru jihad so nalak lain kan porang sabilillah qala na'am adong ning Rasulullah jihadun la kitala pihi jihad ta inda dong ba porang tu ada boru ning nabinta. Jadi hadu songoni al hajju wal umratu ning Rasulullah haji dohot umrohi jihad mitu ada boru. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah lo jadi tong lalamu petile. Lo jadi kan? Lo jadi ba. Olo na unjung ke do batu adun mangalusin ada. Anggona soke tu adun lo jani nama. Oh ni dai tipi. Oh ni da. Oh naget ke. Anggona naget ke tong insyaallah taala kita tong kinai.
Mudah-mudahan rap pilihan Allah Ta'ala rasoki dita sude. Mudah-mudahan rap haji, rap umroh, mulai nda petar bolus haji, umroh pokokna ilahan Allah garika isinan tuita sude naon. Ba iya na hadiron, ba iya na membege ceramahon. Mudah-mudahan rap ilahan Allah rasoki baik naik haji atau umroh dohot bisa ita siarah tumakom ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut nada Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong sada alak lairo tu nabinta pakola mangkuling maya ya Rasulullah ma yujibul hajja ahado ya Rasulullah na mawajibkan haji artina sundia sewajib haji ahaning Rasulullah sundia sewajib haji sundia sewajib umroh ahaning Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azadu warrohilatu adong bekalmu adong kendaraan adong bekal na itinggalkon adong bekal niba di pardalanan kemudian adong bose kendaraan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Adong pentong balanjo muke tu adu nanggona sodong do itinggalkon mu balanjo ni anak umpamana na hodo na markawajipan mga lehen balanjo na nda to lajuan to. Adong balanjo na itinggalkon, adong balanjo ni ba na marangkati, adong bose kendaraan. Jadi on mada tuita sasudena pertama mulagit marangkat kita umroh tangin denggan-denggan dah oji-oji lobe-lobe tangi-tangi bege-bege ulu mau manghaji rupi magit modum ndak tako nganit modum mi kakai ndak modum mi na bisuk-bisuk kamu dah boh umna juguk dope na bisuk amuman paroroton gari dabo obanon marmayam do songoni jadi ngamangan kon pokoknya iyo ban marmotor mamodom jadi ngaramangan kon pe kanotik pengeluaran pertama dah mulaget kita umroh na pertama anggo bisa ita usau ondo mulaget marangkat kita sugari umroh ita usau ondo jolo mandi taubat sebelum marangkat dah mandi taubat kita harana kadang-kadang dosanta do na menyusahkan kita di dunia apalagi nanti di akhirat mandi sunat taubat jolo mandi taubati songon na mandi wajib ulang adong na solitak litak sude seluruh badan mandi sunat taubat meta jolo kemudian baru solat sunat taubat baru solat sunat hajat mandoah tu Tuhan mudah-mudahan sehat-sehat tiba di pardalanan sehat tiba sadun sampai mulak tuson tarkarejoon sude baik na wajibna baik na sunatna on madoah ni batu Tuhan masuk sumbayang hajat tiba ulang sakali gari sebelum marangkaton jot-jot gari baru berikutna get marangkat maita mulai tabain majolo salah satu contohna hari salasaun maita marangkat dung sumbayang asar pertama solat sunat safar kita jolo solat sunat musafiri solat sunat safar kita jolo solat sunat mulai tadabo terkenalan binega solat sunat musafir ni alakna musafir antong arti ini jadi solat sunat safaron ingot dah inda tolai karejo oni dung sumbayang subuh sampai bincar sampai terbit matahari setelah solat asar sampai terbenam matahari ndak tola. Ya, jadi mulaget marangkat tiba guru tope idokon guru nai marangkat dungko tu asar dongon bagas marlagut kita tu masojitan nina maka cara ni pajolo-jolo solat sunat musafir nai solat sunat safar nai baru sumbayang asar ko. Karena anggo dung sumbayang asar ko baru laksanon ko solat sunat safar nai inda tola. Karena haram hukumna solat setelah solat asar. Haram hukumna solat sunat setelah subuh, setelah asar. Solat sunat na sundiame. Pertama solat sunat mutolak. Napa duana solat sunat
na parpudi sebabna. Anggo na parjolo sebabna nggak masalah. Contohnya, sholat sunat wudu. Dia di parjolo nai. Wudu nai baru sumbah. Sebab nai do parjolo baru sumbayang. Indah masalah. Makanya 24 jam darong larangan ni. Dung subuh jadi, dung asar jadi. Tola sholat sunat wudu. Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dia di parjolo. Sebab nai sangat sumbayang nai. Sebab nai masuki bajolo tu masjid. Baru sumbayang tahiyatul masjid. Anggon tongan naso masuk dope batu masjid mana tong sumbayang tahiyat alaman do gorar ni. Sumbayang alaman ni dope gorar ni. Dan masuki bajolo tu masjid. Baru mas sumbayang sunat tiba. Jadi parjolo sebab nai. Tayang gona parpudi sebab na. Mardosa inda tola. Dung subuh dot dung asar. Sumbayang musafir. Tualak na musafir mardalanan. Parjolo de musafir nai, sangat sumbayang nai. Berarti parjolo sebabna atau parpudi? Parpudi ima soinda tola. Solat sunat ihromi pe, mana tahu tongkina ilen Tuhan rasokina dita solat sunat ihromi, keho mangalap mikot tutanim, maka tolap kotu adun kotu asar, dung sumbayang asar, baru solat sunat ihrom da tolai. Jadi sondia demi songoni, pajolo solat sunat ihram mi baru sumbayang asar. Paham deh? Harana benna parpudi sebabna. Jadi onpe marangkat meita umpamana ari salasaon dung salose sumbayang asar, maka sondia macarana solat sunati bajolo parjolo 2 rakaat, baru dung ni umpamana qobaliyah asar, baru sumbayang asar, baru maka luari bangun bagas niba. Tapi sebelum itu sih, pertama, usolli sunnatas safari rok'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama, baca ma'allahu akbar kabiro, Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat paduana, Fatihah, Kulullah. Salose ho sumbayang, maka baca ma ayatul kursi. Salose ho sumbayang, baca ayatul kursi, baca li'ila fi Quraisin, sampai habis, baca Kulullah. Aha gunana, insyaallah on madalan usaona mangido Tuhan, soi paliaro Tuhan ibai pardalanan, icukupi Tuhan rasokini badi pardalanan, cocok sude panganon inumon di pardalanan, dung ni mudah-mudahan selamat tiba sampai mulak tujuan. Ahna kini baca ayat kursi, li ila fi Quraish, qul huwallahu ahada. Paingoti-ngoti mana tahu dong naget marhajat. Biasona insyaallah anggo jati catat kalak nai berarti mana situ tuan melale naget marangkaton. Palanganga songoni dabo nangkon pentong get ketu Mokah, get ketu Medan peiba. Asal pardalanan 90 km ilaksanan me. Ilaksanan me. Nda benda get ketu Mokah ibang. Asal pardalanan ini 90 km tu ginjang, maka solat sunat may bajolo 2 rakaat sebelum marangkat, salose sumbayang sunat 2 rakaat, ibaca nangkin ayatul kursi, li ila fi Quraisin, Qulullah. Berikutnya, sebelum marangkati iba, ulang lupa kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langkau 4 kanan. Dung ni ulang lupa ita laus keluar kita ngon bagastai nangkin bismillahi tawakkaltu 'alallah ipintui. Kan ibahang kon me. Jadi songonon. Mula ibahang kon alak naget ke marangkat haji umroh get ke tu Jakarta get ke tu Medan. Cuman di itau ni dai pabiasa mula get ke tu Jakarta get ke tu Medan ibahang kon. Naget ke umroh mayan ibahang kon. Nai azan kon. Sugarina sunat, mesugarina, nanggo hukum na ilis totop do.
sunat azan di belakang orang musafir. Gari get ke hotu Jakarta, bahang gari daganaki. Unang nama ilo, na ako natong marmik. Nama si tutu bose, mintong jabat dongan. Na akon marmik. Marasok-kasok songoni. Hodong pamana inang naget marangkat do tayah nai, bahang ma anak mi ibolakang. Kamu may siya mo jongjong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Palan-palan ma anak nai bahang. Na akon jati begi alak gogo-gogo. Nah, baru salose bahang, salose azan, palalu.comadna, baru marangkat. Tobang-tobang na seringan ni mandokon. Ada pe, pas madi hayya alal palahi bagi hayya alal sholah. Ada pe marangkat orang. Indah, salose azan, salose komat, baru marangkat. Dari halal pala hayya alal sholah hayya alal pala. Salose azan nai, salose komat nai, baru marangkat. Langkon mapat kananmu di pintui. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. So jamin malaikat kita, baik rasukinta baik keselamatan. Insyaallah ta'ala. Jaminan nangon Allah ta'ala. Melalui malaikatna. Berikutnya, baru dung ni ulang lupa ho baca matawajjah. Tawajjah haitsu syi'ta. Fa innaka mansur. Allahu wahdahu la syarikalah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Isana membaca tawajjah ngon bagas nia. Ipaliaro Tuhan ya sampai mulak-mulak tu tempat niai. Ngon dia baca ya tawajjahi. Insyaallah ta'ala. Isana membaca tawajjah. Marangkat tingon bagas nia. Ipaliaro Tuhan indai bala Tuhan ya. Sampai mulak tu bagas nia. Berikutnya. Ulang lupa ita marsadokah sebelum marangkat. Ulang lupa ita marsadokah sebelum marangkat. Imang gua sojot-jot songonon pebo asal get marangkat. On mabu nadungudokon dari jamaah-jamaah naget marangkaton. Patukarkon kamu epengmu yu tukaran 2000 saikhlas ni roamu. Adong na mga lehen 100 umpamana 100.000. Jadi may patukarkon ya tukaran 2.000 kinan. Imaget bagi-bagion di jolo ni masojid. Na ibangun purba insyaallah. Ulang ipor roamu dapotan 2.000 untong roamu. Jadi khusus nadawo na tu daganak bagi de sebenar na 2000. Jadi tujuanna so ingot kalaki do marsadokah. Bahasona los get ke ba mardalanan isuru marsadokah. Alak na marsadokah los ke ya mardalanan insyaallah. Ipaliaro Allah ya di pardalanan nia. Ndai bala Tuhan ya. Harana di dalam sadaqah torangan marsadokah sakali manutupi 70 pintu bala. Maso marsadokah. Kemudian na selanjutnya mandung songoni te ibahangkon bosedo pe mulak gurumay bahangkon ibakas nang kinin tumasojid ibahangkon do pe dia do sebenarna na botulna nangon bakasian mantong te aso do pe tumasojid taintongan sorap buat ni alak kampung don dabo tujuanna ipalagut mantong di sada masjid isada tempat baru ya sankon te ipolonia penajolo waktu polonia do pe nasakali waktu haji iba ipolonia tay inay bahangkon dengon ipe. Ay Masjid Agung sajo pe berarti marama pigano libahang me. Pertama iasan kon ngon bagas. Mo ngamijat na mo ngaminto. Kemudian marlagut tu masjid rali maalak bagian tong dalam sakampungi. Mula son kami na sakali ibangun purba waktu haji 2012 te 14 kalak kami. Naonan bose bulan 9 ni 14 kalak kami na marangkat umrohi. Na marangkat umrohi 14 kalaki sebelum na 12 sebelum na 11 ingat sa 10 so ni ma on bose insyaallah taala 4 ngon bangun purba nangkan marangkaton ngonek mariano ndadong tengah pirong rasukin nantong tie insyaallah taala tong kinai insyaallah ang gue peng bahatan di yakin na ison aik na pi mamargulain aik marian mentong ibangun purba ngana maraik ngana ngana margulain suni do ngana margulain jadi dah ulang get modem na bo sotik-sotik kadong suni humorna berikut na bose
Madung songoni nang kinin, iasan kondo pe masojid, pamana songon alak na haji, iasan kondo pe ngon masjid agungan, iasan kondo pe bandara, ngana masalahi. Berikutnya, masuk maitatu motori. Kita undo pedaun, mulana LS, ALS, mulana motor na menek, pokokna motor pribadi bege masuk matusi. Jadi juguk maitai motori. Ahmad wahtatu Tuhan, waktu juguk kita motori. Ngapain mardalan motor? Bismillahi majareha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Imai baca. Na paling pondok no itu. Bismillahi majareha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamati was samawatu matawiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Imotori do pejuguk. Baru berikutnya mulai mamotor margorak. Margorak mamotori. Bismillahirrahmanirrahim. Ninna ma irami-ramion me. Mula songoni bape. Adope bapak-bapak ibu-ibu iutkon kamu boning iba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza. Mardalan memotoron. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarona haza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mansori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. On may baca mardalan motori. Pondok ni caritona tu may medan kita. Copat. Mula umroh biasana manginap saborngin di Medan. Aso istirahat jolo. Arana mangalehen paspor tado peti petugas ni terepelikinan. Jadi mula dong bagion nilai bagi si bagi dope umpamana mula na kacu na dia mula na ilehen kinani sonia terserah. Na jelas na biasa na mulangon kita ngon mandailing na talon biasa na manginap dope saborngin di Medan saulang malo jatu. Ima anggoy kira sudah dot marangkat ngonon songon kita 16 hari maday. Bentong manginap dope saborngin di Medan. Pondok ni caritona get marangkat mada na umrohon get manaik pesawat mada. Iantar maitatu bandara. Pertanyaanna, tu dia do parjolo. Kon nabi notoi, Mokkah do sanga Madinah, Makkah do sanga Madinah. Mula insya Allah naget marangkaton kita ari salah saon, maka Makkah duluan. Jadi berarti walanamu Jeddah Makkah. Jadi sondia mesongoni. Anggo songoni do parjolo umroh baru siarah tu Madinah. Olo. Kita balik jolo. Kita bain parjolo tu Madinah. Ulang jolo na ami paturut. Amu jolo paturut. Na unjungi amu ke. Ini mentong. Marangkat menuju Madinah. Medan. Walanamu bandara menuju Madinah. Tolap tu Madinah. Sumbayang marjamaahi mentong utamona isi. Man siarahina binta. Kan mentong te. Man siarahina binta. Jadi baru samping ni intong umpamana Yoban Mutawib na mei itu tempat-tempat bersejarah. Ison mada ilantik na Abu Bakar, ison ma Masjid Gomama, ison ma Masjid Ali, ison Masjid Abu Bakar, isadun Masjid Umar, sadun Masjid Oninga ma. Isadun pardo koni nama sude. Kemudian na selanjutnya ita pentongan maribadat sajo menyitai Mokkah. Piga Madinah, maaf, maribadat sajo menyitai Madinah. Sumbayang ulang tinggal,
ipabahat ma amal ibadat, ningot ma pahalonai, bahasona sumbayang di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalona dibandingkan sumbayang di Masjid Al-Hilaliyah. Baik Marian. 1000 kali. Sumbayang hajat ko sakali isadun, sarupodot na 1000 noli oison sumbayang hajat. Sumbayang ko isadun, sumbayang taubat sakali, sarupodot na 1000 noli me pahalona di itang. Maka na ulang tinggalkon, maka na sebelum ke marangkat tuadun, ima anggau peribadi, anggom sakali manasik dua laki kehe umroh, au yakinau, ima soinda bahati amal ibadat na isadun. Susongoni, tede bangane botoni ada sumbayang sunat taubat, ngane botoni ada sumbayang sunat awabin, ngane botoni ada sangasongon dia sumbayang hajat, ngane botoni ada sangason dia sumbayang witir, ngane botoni ada sangason dia sumbayang tasbih, ngane botoni ada sangasongon dia sumbayang duha. I 3 rakaat sautikotik ni duha sabahat-bahat na on mada sebelum marangkat gari tuadun soi parsi ajaran kina. Marsi ajar kinan. Jadi pabahat mamal ibadat ni baisi, anggo bonus-bonus na idontong, yoban meta tu jabal mahnid, manabusi isadun murah-murah, ida bo bonus-bonus dunia name. Yoban kita tu kobun kurma, mangan bakso bagai isadun, ida bo bonus-bonus dunia name sude. Ngana tujuan tanah utama. Ketuan ningia, indah na tujuan tanah utama. Karena get maribadat do tuadun. Kani mentong tie, yoban meta turoudo, so ibu tuamu solang jadi fitnah, sakali kunjungan, sakali mea turoudo. Nda songon na jolo, anggo waktu iba haji na jolo, saruan iba, piganul iba kesi, ngosan nari, sakali kunjungan, sakali mea, kecuali non kadang nama lo alak na non mendaftar aplikasi, mendaftar melalui aplikasi daftar sendiri, ya bisa saja. Karena kadang-kadang dah walakoni sampeon nasionalan, au bainda 2 noli do 3 noli, kan anggona resmi tong sebenarnya sakali na idaftarkon ni pihak terepeli. Sarupo dawo bapak kaum bapak kaum ibu sasudena, au banakiau tu hakmu tu mokah umroh namuraan do ongkos nami natar 20-an maya. Supaya dapat soni murana. Tentong anggami mandiri do. Astagfirullahalazim. Tentong nakedo yang ana melalui terepel. Nakedo ya mandiri. Nakedo ya transit tu Malaysia. Ibarat ni painte motor LS kita dah boleh nangonon tu Jakarta. Mula membuat tiket kita di kantor. Dia godangan pada mengambat. Membuat tiket. Me imbar na inasongonian. Jadi mulangon Medan tuadun targodang, kaya laki tu Malaysia, barani, wangona barani untong kesong ni. Untong bamulang mulak kutusan ulang sosali. Atau manginap bagai sadun 3 hari. Olo, kaya bagai tu dia jolo. Mar mocom. Jadi anggo mengenai pardalanan deng. Ngana tar mangidomoh pulang marsi fitnahan. Umpamana jolo tie, umpama songon na lewat, itabain umpama 27 satonga tahun na lewat, itabain 27.900, 28.900, nang kon jati tabandingkon botul dohot kalak, mungkin saja walay na 30 ni, ompot donok botul, ompot disamsami bage, kan sonima. Belum tentu de inon, so ulang marsi fitnahan. Jadi dia so magodang kadang-kadang. Dia bantong memang get godangan tong dia lah iya. Gorar nantong naget maroban kalak, iya lah do me, hak niya lah de. Nasah-sah saja de ibuat kalai. Berikutnya. Mai Madinah kita nang kinin. Maribadat mai tapabah hati si. Jam tonga tolu karian dostorang kita matu masjid. Tolap kita tusi, so bisa ita sumbayang tahiyatul masjid. Sumbayang kita isi, sumbayang hajat, sumbayang taubat, sumbayang tasbih. So unjung mai tada sumbayang tasbih bagi di Masjid Nabawi. Sumbayang tasbih kita sakali isadun, sarupodot na 1000 noli ison. Buat makalkulatori, 1000 bagi 354. Sadiai.
Berarti dokonon tolu tahun kita sumbayang tasbih ison, maka nasakali dope isadun. Ima kojar konon tai naget maribadat do tuadun pabahat amal ibadat. Tai olo pe pabahat amal ibadat perlu kehe mangaligi luak lesna tualakan maita. Torang kon mutawib na me on sonon sonon adun ma aik sumur on ma adun ma sumur ni na ian ma aik na ian mai buat paridini na binta ni na bagi torang kon guru-guru entai sude. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya. Salose may tay Moka. Madinah, mangido maaf dah, astagfirullah. Salose tay Madinah. Bisa saja adong umpamana na 5 hari di Madinah. Adong terepeli mambay no 4 hari di Madinah. Alolotani ba ini ay Moka? Ya, marbeda-beda. Salose itay Madinah, maka get marangkat matu Moka. Sundia metay, mandi sunat kinan mayta di hotel. Mandi sunat ihram mayta hotel. Mandi sunat ihram ma mula alaklay pakaian ihram kinan ma. Mandi sunat ihram, marpakaian ihram. Marangkat mangon hoteli i Madinah menuju tu Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. 3 kilo de ijarak ni Madinah, ngon Madinah tu Masjid Bir Alian 12 kilometer. Isi mada parmikotani, isi mada parniatani. Ngerti deh? Isi may tamar niat naget umrohi. Marpakaian mula alak lain na 2 lambari kinan menangkinin ngon hotel. Mulai Masjid Bir Ali lang asugari na guru nga masalah ba. Geti sipe. Te sulang mamonok tu dongan-dongan painteon bo. Kan? Ang naget sobar pegari alaki nga na masalah he. Penaunjung de isi maridina. Jadi kadang-kadang de ba maridina lebih lambat ya. Jadi kenanan may suruh kinan maridi di hotel di Madinah. Kemudian marangkat maita tu Masjid Bir Ali Zulhulaifah, maka isi maita masuk maita tu masjidi mula na botal wudu na marwudu jolo masuk maita tu masjidi salat sunat tahiyatul masjid maita parjolo baru dung ni salat sunat ihram. Usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama ibaca al-kafirun dung Fatihah. Rakaat paduana dung sidung Fatihah ibaca kulullah. Kemudian pondok ni caritona keluar kita ngon masjidi dalam marpakaian ihram mon ada boru harus betul-betul iperhatian songon na sumbayang. Anggo songoni magaribo amu kehe umroh ngasahi. Ngon kakaon bagi on ndasa ndasa. Sundia nda tolak keluar isang na. Ndai sadundo nangkon be parpature ya mobe. Aron sega bose modelna isusuk paniti ibagi amunon. Dung. Pature ma inda tola mula ada boru, inda tola tertutup muko dan 2 telapak tangan. Songon na sumbayang ima. Markau spat ma. Manset na pe lengkap ma manset na. Bulan na pakai hai tu son nda masalah he. Ampe ulang manset ipinjam ko, manset ni edamu na mokmokan. Sementara hona niangan. Begitu songonon do luncur manset na. Aso songonion ningku. Naon de mana busina ni edangku mana busina. Godang langan ningku. Godang do bania. Mukan yentong Allah. Anak name na ni ngaran tong. Jadi imasui tabusan manset ni baru na manset nyalak. Nombo na hebohan na buma-umaon tobang-tobangon. On mapake. Nakor ko manabusi be. Olo mango na cocok. On borat mo 119 kilo. Get mamake na si 55 do. Lumbang yan to. Kau sepat pesongon ni juo ma. Kau sepat ni model-model kakaan untuk umpama na bodohot kalay bo. Ipakehon nga naluncur deh. Kau sepat pumagarin tong ipake ya. Begitu ipake na asal mardalan maluncur. De bana mahemat-hemat tu dah bo. Mana busi maho.
Sadia melanga jabati. Au naunjung me inang. Mana busi bagedo ma di bandara, maksud nama tolap tu bandara, arana get tumokah parzolo. Ah, nda na bana boto inangi. Untung nama adong si tandaan na donok. I telepon o banjolo manset, o banjolo o kauspat, saun-saun. Ningi badoma. Ah, untung nama. Ang wangkan na get umpama na majolontong manset ni kakaon mabo. Ipake kakak ibu ngantung baya. Nda bebe. Napadedo metu talonan ni kakai. Botoon ni kakai do pewe. Ngada manghina da boy. Manombo mahemat-hemat tu. Mairit tu. Tentong manombo rope alak na dung. Keon ma. Jo, nakul ko manabusi. Nakursing do ma. Namardam do ma manombo. Inanggoy na. Sadia melanga jabat ite. Berikut na. Nang kina sotolai. Tuada boru. Nda tolai tutup muko. Nda tolai tutup. Dua telapak tangan. Sona sumbayang. Markauspat. Marlejing ibagasan. Markauspat. Kemudian on pemarmanset. Betul-betul songon naget sumbayang. Baru alak lain na 2 lambari menya. Anggo mulus na 2 lambari gawat. Nda dong bay marpakaian dalam, nda. Na 2 lambari menya ikat pinggang mena tola nondongan. Jadi idion nang kinin di masjid Bir Ali atau Sulhulaifah. Maka nang kinin bisa saja mari di hotel di Madinah baru marangkat tu Bir Ali atau di Bir Ali do mamari di tai biarku goyak deroni rombongani malulutu. Jadi genanan mamari di kinan di hotel, salo semari di hotel, kemudian marwudu iba, mandi sunat ihram nang kinin, kemudian marangkat matu Masjid Bir Ali. Sampai di Masjid Bir Ali, maka mula na botal wudu, menjawab marwudu mulak, baru masuk ke batu masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat ihram. Baru keluar mai bangun masjid, dung salo semandoa keluar bangun masjid, masuk mai batu motori, mulai mamardalan motori. Mulai mamardalan motori. Rasulullah najolo, ning nabinta tu untonya ipacuya masaru di tanah, ning nabinta isi mai dokon nabinta labbaik Allahumma umrotan. Jadi mulai ta sondia mah, mulai ta bapak-bapak, ibu-ibu, mana tahu nama begeon, bahasona mulai mamargorak motori, mardalan mamotori, ibimbing mai. Ada pe bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama rami-rami kan? Nawaitul umrota. Nawaitul umrota. Ini nama nasa motori. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sengaja aku umroh. Sengaja aku umroh. Dan berihram dengannya. Dan berihram dengannya. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Maka terus mulai labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk. La syarika lak. Tolu kali talbiyah nai. Talbiyah megorarna na iyan. Pamana na niya ite. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Tolu kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sajo makarejo mulai ngon Madinah, mulai ngon Masjid Bir Ali sampai tu Moka. 3 kilo hampir 500 kilo, 400 kira-kira 450-an kilometer mah. Atau mulangon Madinah tu Moka
hampir 500 dah bos, sangana 486 doro ingot. Maka anggongon masjid Bir Ali itu moka kira-kira 400 sadia menon mulai tauraki 12 kilo. Jadi itaban majolo kira-kira 470-an te hampir saun tu Medan. Nung ni bayangan lalui ba me guru baya talbiah sajo ngonon tu Medan, ba modom. Dung talbiah non piga-piga no liang kau naning kume. Selamat bobo ning kume. Arana ni na mentong mulai to bang to masuk mantong tu motor namar AC namar modoman me. Nah, jadi berikutnya adong do penangkin na tinggal kalau doah-doah do sebenarnya. Pertama dung salose ta marpa dong salose ta mar ihromi nangkinin kita baca doa setelah berihram. Adong di buku manasiki. Tolap kita tujuan di Madinah sebelumnya dibaca doa sampai ke tujuan. Tambah-tambahan name na sunat-sunat. Sakali na ida. Tangion denggan. Ringkas-ringkas doma. Pertama nangkinin marangkat kita ngon Madinah tu masjid Bir Ali. Ibir Ali mana marniati pas mardalan motori marniat maita naget umroh. Marniat maita naget umroh tu dirinta jolo parjolo. Mulaget mambain badal umroh ni ayah le guru badal umroh ni umak bage angkon lopeh ko jolo parjolo na wajibmu indah sah ko get mambain badal ni umroh ni ayah mudu tumakmu salo seho jolo tuho. Dong. Untuk sakali marniat, untuk sakali umroh. Ndak bisa ida irapel-rapel. Sehingga nawaitul umroh tawa ahram tu biha anon pardok ndak bisa. Jadi bimbing meisadun. Kemudian pondok ni carito na marniat nang kini dia di Bir Ali di Sulhulaifah marar dalan ma motor marniat ma talbiah saja may motori sampai pondok ni carito na tolap tumoka. Tolap tumoka. Nakon ko mabiar. Patibal barang-barang mula na dong isi nadia kopermina kon komar sakruamui. Mengenai kopermina dong menun petugas na mengantar na tu jolo ni kamarmi. Tu jolo ni kamarmi. Nakon komar sakbo petobang-tobang ko. Pondok ni carito na maradian tongkin istirahat tongkin. Baru yoban may taketoap. Pertama rukun umroh sada do pena salose. Niat. Kan? Marniat di mikot. Ido penangkin na salose. Baru kehe tamay tatoap. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. On mengenai toapon non, ginjang usir pe katorangan nantong. Bahat kalaki na sosah toap na bagi aso. Tenalo selfie do yan na toapi na curut bagi do yan na toapi aterek. Kan wajib mengkirikan Ka'bah. Wajib mengkirikan Ka'bah. Jadi yoban may tatu Masjidil Haroman. Tolap tu Masjidil Haroman, ulang lupa doa masuk masjid Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian masuk maita, manurun mangon tanggai. Nida maka'bahi, ya Allah ya Tuhanku. Dosar metarok tok ni bah, ondo penida ka'bahi. Umpama nanti, ondo pewida baya ka'bahon Tuhanku. Naunok mabaya na manghadupi sa juaw, ngon kita anu adopkon, adop non mula sumbaya ngau. Ternyata on mau ida. Manete kilu ni bah. Rurus aik ni mata ni ba. Doah ni alak na pertama kali mangaligi Ka'bah na makubulan. Isi magari doah kontu Tuhan. Ulang gari na pertama na terakhir korotusi. O Tuhanku. Rodo pe utuson. Lendo Tuhanku jauh rasokina. Sorau dua Tuhanku tuson. Kemudian imuluan ma toapi. On ma umpamana sudut ni Ka'bahi isi ma Hajarul Aswati. Sudut ni Hajarul Aswati. Isadunnai maumpamana adong lampu hijau. Lampu narata. Wan sada perbandingan. On magari Ka'bahi. Ndung. On magari Ka'bahi. Maka isudut ni Ka'bahon na onan na jago polisi isi Hajarul Aswati. Isadun adong melampu narata. Ison may ba mamuloy toapi. Tapi sebenar nagari itarik tali ngonon tuson, itarik tali ngoni tuson, iantara naon iba mandung me. Tetapi na Abdul na iligin may son,
maka isadun boy ligin lampu hijau. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Istilamon gorarnion. Jadi imuluan matoab marniat may batoab mangalilingi Ka'bah 7 kali putaran. Baru setiap lewat tiba di makom Ibrahimi ulang lupa membaca Rabbi adakhilni mudkhala sidiki wa akhrijni mukhraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Bacaan-bacaan ni na mangalilingi Ka'bah ipandugurun tame sudai sadun. Kemudian marsua madut rukun Yamani. On nang kinin sudut Hajarul Aswad, bahasa Arab na rukun Hajarul Aswad. Sebelum Hajarul Aswadon mulai kulilingan rukun Yamani, antara ni rukun Yamani tuson ipabahat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Doah ke doah niba, mudah-mudahan ilentuan keselamatan dunia dan akhirat. Te ison penangkinin istilam do te indai kecup. Bismillah wallahu akbar. Dontong rukun Yamanion te indai kecup. Maka ikuliangan makakbahi 7 kali. Salose 7 kali ikuliangan Ka'bahi mandoah matontang multasam. Dia di multasami antara ni sudut Hajarul Aswad dot pintu Ka'bah on manedokon multasam lebih kurang 2 meter. Mula gari kita tuarah bari bangun adunai idokon me mustajar. Haran adong don najolo ninna pintu na tertutup ison. Tengah adong ini desan nari. Multasam ngonon balik ni multasami gari mustajar metu balikna. Salo seita toab mandoah kita, sumbayang sunat toab kita, mandoah bose mulak pribadi, kemudian minum air samsam, baru maketa sa'i. Sopa marwah sekali, marwah sopa, sopa marwah, marwah sopa, sopa marwah. Sada, 2, tolu, 4, 5, 6, 7. Salo se 7 kali. Selesai mai keluar mai bangun pintui ngon pintu ni marwahan keluar mai ba maka margunting ma salose umroh sakali. On singkat nama daida. Jadi mula topek lampu hijau na isi narong narata di parsa ini Rabbi ghafir warham waqfu naninai mulai tanton kamu bagai TikTok. Jadi itong kinai harana naginjangan do pekatorangan ini masodokon anggo sakali pertemuan maya manasik mangido mohobda on bohabo na tarpadat medokoni ha nasa jomnai ma ngana ke tujai tujulu do pejabat dokon laget sa jom ma imang goso 4 noli bage rali manoli paling otik tolu berikutnya get kita incokot bose umroh paduana tu dia do make mangalap mikot bose mangalap tempat marniat tu dia mangalap niat tu bir ali na daw din tong boto adong gorar na masjid Tanim masjid Aisyah kematu Tanim sadia daw dengan Tanimi 7,1 kilo dengan Tanim ngonaha ngon Masjidil Haram tu Tanim 7,1 kilo de palanga tuji rona itar 20-an kilo juga deh. Palanga tu Hudaibiyah 22 kilo deh. Berikutnya. Kita mengalap mikot tu Tanim. Marpakaian ihram sonna nang kinian bose ngonadun. Tolap kita tu Mokah. Toab, sa'i, margunting. Selesai 2 umroh. Incokot naik ke bose tuji rona. Marpakaian ihram kinan. Tolap tuji rona, sumbayang sunat may masuk tu masjid sumbayang sunat ihram. Tahiyatul masjid sumbayang sunat ihram. Baru keluar ngoni, marangkat motori, mardalat, margorak motori, marniat. Ndung, tolap bose tu mau tu Ka'bahan, tu Masjidil Haram. Tawab kita, sa'i ita, margunting, salo setolu kali. Get kedo pawincokot payopatna, ulang jolo tu si, tu Hudaibiyah do majolo marmikot. Masalah. Marsiap kinan marpakaian ihram bangun hotel, yo ke hemeba membuat mikot tu Hudaibiyah. Atau tu Kornul Manasil sekalian mulak montoib. On benar kita bisiron soy pa
Pasti on ma. Tolu kali sang opat noli. Berikut na inang. Ita putar bose sotik jolo. Marangkat kita ngonon. Terus tu Medan. Ngon Medan. Tu dia 2 tahun nina. Tu Mokah do Parzolo. Anggo tu Makkah do Parzolo inang. Mandi sunat ihram kinan may bay hotel. I Medan. Ndung. Mandi sunat ihram kinan may bay hotel di Medan. Baru dung songoni marpakian ihram bagi nagit marpakian ihram. Palanang konjolo marpakian ihram. Idia doma ipesawati naron kira-kira sada 1,5 jam nai somandarat kapali. Kira-kira mardalan makapali markisar onom 1,5 jam atau 7 jam. Markisar onom 1,5 jam. Iginjang ni onom jam may dahodung ipesawati amu iginjang. Mula ami alaklay buat pakaian ihram. Arkari saraur magido mo. Arkari saraur. Dohot pakaian dalam suri arkaran. Pasang songon pakaian ihram man to. Nasala apisi mengon toru. Baru bose sanggopi buka baju, buka kaos. Imay bayan. Baru kira-kira dung songoni kira-kira sajomnai somandarat di Jeddah. Romei mula songonau utopoti me ikapali sada-sada alak kita. Jamaah nai utopoti me. Ado pe marniat mah. Aran biasa na tarpadong-dong de bangkuna. Ado pe kakak ado pe abang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama adokon kamu ten. Ndak gogo bay dokon itopot kon tulambung bangkina. Tu bangkunai. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku umroh dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umrotan. Betul memarniat ihram na umroh kita na ihram kita te untuk umroh. Padegas pakaianmu. Padegas masih ma dengan abi ahakinan sude mandungnya. Mansetmu sude mandung. Kauspatmu mandung. Ya udah. Kebose utopoti na lain nai. Ma padenggan talukungmu. Padenggan jolo jilbabmu. Padenggan jolo kauspatmu. Padenggan mansetmu. Madung. Adupe. Oban kono kono. Nawaitul umrota. Iparkusip kon me. Ima gunana dong. Kula sona daburu baju batik ibage. So tandaan kinan ni topotani. Agak natar golap dontong pesawati. Salo sa inang ngoni mamarniat ihram ng pesawat. Aso. Harana sonon dawo. Naitotop kon ni Nabi na jolo. Sondobo. Yalamlam. Tempat marniat. Parmikotan. Yalamlam. Ison Jeddah. Ison Medan. Sadun bo Medan. Ikipasi umpamana. Terbang mapesawati tu Jeddah. Jadi inden ebolus na yalamlam. Ison do yalamlam. Ima so sajom nai kira-kira so tolap tu Jeddah so marniat kinan satontang yalamlam. Tai adong depan dapot ni Majelis Ulama Indonesia tola marniat di Jeddah. Tai keluar tingon parhilapan lebih baik. Karena ni tuntun ni Nabi yalamlam. Ibarat ni tuntun ni Nabi parmikotani di Sibanggor do. Maka tentang bangun purba marniat may bantong lagi ti kota no panumpamana Jeddah hibo. Ron Medan ni bangun itu si ndai bolus Sibanggor. Jadi tentang Sibanggor magari ke tu kota no pani dia me tentang bangun purba. Anggo nentong tentang harun Quran misalnya. Maka dolo kinda tertuadun do pe kan. Tentang madolok masunion. Contoh don. Baru turun mai te Jeddah. Namar pakaian ihram sude olo. De banga mar pakaian ihram ida guru alak na berkeyakinan i Jeddah parmikotan. Jadi anggo ita ispesawati ma. Arana ke tolak mantong nang kini ngana ngali betul be. Yang mulingon Medan nantong mar pakaian ihram da. Nang au sajo namar jaket dawi. Tolak ma di Jeddah. Turun ngon pesawat, pemeriksaan, kemudian masuk tu motor. Ngon motor ioban matu Mokah, tolap i Mokah. Maradian tongkin, maka kehemeita toab. Itu kali putaran. Sa'i, tahallul, selesai umroh. Get kincokot bose umroh paduana, kemetu tanim. Marpakian ihram kinan ma, ketu tanim. Marniat mangon tanim, pas mardalan motori. Tolap tu Masjidil Haram, dah mulak tu hotel jabat yang ngon tanim. Aran pitu 1 kilo rento. Tolak tu Masjidil Haram, to apiba, sa'i iba, margunting, selesai umroh kedua.
Songoni sajo makarejo imoka. Mula bagi alak na umroh. Mula haji baru lain bosenon tanggal 8 bersiap-siap tua ropa. Mengenai doa-doa nanda dong do di buku manasike. Jadi tarsongoni mana tahu martolong tuita panambah-nambahi nikaji sautik pardalanan non bo. Tetapi mengenai masalah peraturan ni toab, peraturan ni sa'i, ngatar kaji ita dope magit jam 4. Tarsongoni majolo. Mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita. Mangido meta tutuhan ilahin Allah Ta'ala rasoki. Mudah-mudahan marangkat kita tuadu. Adot mamuntong pabuat na hari salasau. Roma muna mangundang namon. Sangaiban dope surat undangan. Oh nangkon bebabe dongan be. Sonari nangkon magodang-godang turu asom patiba keheiba. Mangido iba tutuhan ni pabuatia laki. Mudah-mudahan iba pilihan Tuhan rasoki marangkat iba tuadu. Oh losoni do nangkon mapayah-payah tu paturel. De bantong kalakyaungan adong surat undangan na jauh. Ningi ya. Nangkon jat mangi undang-undang nasional do tiba pabuat na irami-ramion tujuan na semua ngame iba pe mudah-mudahan oh Tuhanku rab hambo mudami apa dah Tuhanku lendo rasoki somarang kata Tuhan. Ay mudah-mudahan ilahin Tuhan rasoki ngana binoto da binang iba pe na manguluan dia mai botoy nay tandaimu yo amu tobang-tobangon sangason dia parsuadaan ni banajolo. Sangasongon dia parsuadaan ni tayang Tuhan get mangalehen. Indah baik. Haza min fadli Rabbi. On sudah nakarunia ni Allah Ta'ala. Ulang doho bain na mangulun Allah Ta'ala. Anggoita doget mangaroron na ngara terjadi songon na irwan tayo. Tapi bahat kita mendoa, bahat kita marusao, mendoa kita tutuhan, maka Allah Ta'ala din mga lehen rasuki. Au pengaw boto-boto inang. Alhamdulillah, masekian noli ilhen Allah Ta'ala rasuki tuadun. Au pengaw boto. Angguligin parsuadaan namin na jolo. Kehidupan doa orang tua nggak mungkin terbolusi. Tapi Allah Ta'ala berkehendak. Lain dari target kon, lain dari ilahin Tuhan. Pokoknya mandoa hibat terus-terusan. Mungkin berkat ni napa buat kalaki saja saunok na lewat-lewati. Na jolo-jolo sebelum 2012. Jojot pa buat kalak. Mandoa hibat Tuhan. Tangis iba adab samping benda alak la iba. Oh Tuhanku. Narap hambo mudah-mudah. Au Tuhanku, au penapor de ruangku Tuhanku tuadun. Lenjau rasukin ada Tuhan. Sering iba manetek konek ni mata na jolo, pabuat kalak tumoka. Padahal waktu ida nak dope iba, ngajat ni patahun ni dongan bage. Tetapi keme basongan. Cuman na jolo na pantangan na au, sondia me, na sora au, menyambut kalaki rongon moka, usambut me. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang para tamu Allah, masuk dan songonon mudah-mudahan, matolap jamaah, ada pe bapak-bapak, ibu-ibu, tolap naima, mai purbalamu alai, mulai ngonek gorang na umumkan saja me. Tetapi salosei marangkat tubagas, ipajugu kalakon bo, jamaah hajion juk tubagas nai. Nin na menon harapan kuda na so terbuka au do pe silu ales rodo anggi incogot. Ningya ngakyawi be. Aso mabiarau sega neri ruang ki mangharap kon silua. Ima sobahat delak kitaan nanin alhamdulillah hadopi ba. Upaintente mabaya anggi upaintente guru ingaro tu sa dunya maila dawi ningku. Akhir nama nombo dung 2 poken tolu poken dung ro alai baru mai taruan kala itu bagas. Ngabin naget manggoda ngawi aso inda pade ulala mangharap-harap nasonian. Harana niatku pindaget mangharap kon silua. Niatku mo ngado pabuat menyambutna harana tamu ni Allah Ta'ala alai. Tamu ni Rasulullah kalai. Aido. Rapro ita. Soalnya huncian tona bagai penedo kon dari sinaya ni. Rapro ngana mo ngada boy. Yang kon jatila roam. Ngarong bayano. Tubakas ko mula na hamangan bagai tay siyang ngobeng ini. Cuman ipacopat doon sotik artina sumbayang asar tu masojid jamaahna. Salo se sumbayang asar langsung kata sambutan Nadia Sautik empot hadir ibu camat di sana teh. Empot hadir bagai ibu camat tabagai ngabinoto les kata sambutan kemudian mandoah baru marangkat. Kepala desa bagian tong kata sambutan nanti karena insyaallah benaget dalan rantau ibu. Orang habis tong dalan Sipirok
apalagi LS mah biar dope berarti amanan mai lalang ondalan ranto dah. Tarsoni majolo dah mudahan sindokoni sakalina ilen Allah ditarasoki. Mulana dungunjung tuadun marnoli-noli dan mudah-mudahan bagi nasunjung dope tuadun mudah-mudahan isegeraon Allah ilen Allah rasokina. Ngamongai doahkon tu Tuhan, oh Tuhanku gorakon tu hati-hati guru dohot rombongan na mudah-mudahan ingot kaleman doahkon kami ning ramu songo ni insyaallah Allah taala dabo narade bayak alapek marian rame ning roa. Insyaallah taala harap mendoah maita mudah-mudahan adong rasokina. Raptar bolus kita tu aduh. Te ulang kari rapke te maksudnya ulang rapke sude. Karena pa buat kita ise menyambut na margonti-gonti magari. Kalau bopena 5 bage sanga 10 bage sakali marangkat. Ngurap ke buse sudah sekaligus umpamana bulan-bulan nonomon sama bulan pituan rap ke sudah salo selak kinai haji sida men sala alhamdulillah naget marangkat berikutna nadung mandoko nadong mau pat do. Alhamdulillah naget marangkat bulan tong sanga bulan nonom sanga bulan pitu nadung marsapa doda insyaallah gedot mau gari rencana na guru doah kon guru imanin rasoki da do mantong sindokon dia sanga songon dia insyaallah taala mungkin empota dong matong nadung manyapai sada dalam sapokenan do adong me opat naget marencana ninna insyaallah anggo sada madung adong mangalen panjarna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.